السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بعنوان ملخص للقوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية عند ثنائية الصيغة الصبغية. دونك هذا الدرس موجه إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك علوم فيزيائية. إذن كبداية دراسة الهجونة الأحادية أو لما نسميه بالمونوهيبريديزم، بالضبط دومينانس كومبليت، السيادة المطلقة. دونك سنلاحظ هذا التزاوج الأول. قمنا بتزاوج بين بذور ملساء وبذور متجاعدة. دونك في الجيل F1 حصلنا على 100% من الأفراد لهم نفس المظهر الخارجي اللي هو بذور ملساء. دونك قمنا بتزاوج F1 مع F1 أي بذور ملساء مع بذور ملساء، فحصلنا في الجيل F2 على 5474 بذور ملساء و 1850 بذور متجاعدة. نشيماتيزيو هاد لو كروازمون. دونك لو بروميي كروازمون قلنا لي غرين ليس مع لي غرين غيدي، عطانا دي بوبولاسيون F1 عندهم مظهر خارجي بذور ملساء 100%. كروازمون الثاني أو التزاوج الثاني F1 مع F1 عطانا 1000 غرين ليس و 3000 غرين غيدي. الآن ننتقل إلى الملاحظات. دونك لي ديدكسيون، الاستنتاجات المرتبطة بالتزاوج. دونك إلا لاحظنا التزاوج الأول عطانا F1 لي غرين ليس مع لي غرين غيدي عطانا 100% غرين ليس. دونك ماذا نقول هنا؟ أولا يتعلق الأمر بدراسة انتقال صفة وراثية واحدة. دونك نتحدث عن هجونة أحادية، دونك لو مونوهيبريديزم أو لو كاركتير إتوديي اللي هو لا فورم دي غرين أو لا شكل البذور. ثم لاحظنا بأن F1 كاملها عبارة عن أفراد لهم نفس المظهر الخارجي اللي هو لي غرين ليس. دونك هنا نقول بأن حدث تحقق القانون الأول لمنديل. Donc F1 composé de population, de groupes de population grains lisses homogènes. Donc les parents sont de race pure, donc ils sont homozygotes. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. Je نستنتج que l'allèle responsable du caractère lisse est dominant. كنكتبوه L grand L majuscule, et l'allèle responsable du caractère aidé est récessif. تنكتبوه B R صغيرة. الآن ننتقل إلى الانتربريتاسيون كروموزوميك أو لا التفسير الصبغي. إلا لاحظنا التفسير الصبغي للتزاوج الأول عندنا ديما تنكتبوها الطريقة فينوتيب جينوتيب غاميت اي فيكونداسيون. ألوغ لو فينوتيب غرين ليس مع غرين غيدي غران تيل لو جينوتيب. لو جينوتيب ديال لي غرين غيدي هو بتيتير. ألوغ هذا غيعطينا ان سول تيب دو غاميت اللي هو ال. هذا تا هو كذلك يعطينا ان سول تيب دو غاميت اللي هو بتيتير d'une proportion de 100% chacun. Alors la fécondation يعني l'union de deux gamètes غادي يعطينا de deux gamètes des grains lisses مع les grains غيدي غيعطينا des populations, une génération F1 avec lisse et un génotype grand L sur petit r à 100%. Donc إلا درنا le croisement ديال F1 مع F1 غتعطينا دونك جينوتيب هذا دونك مع خونيت غيعطينا لي غاميت ال هنايا 50% وغيعطينا بتيتير 50%، كذلك لوطخ انديفيدو. الوغ في لا فيكونداسيون غنديرو لي شيكي دو كروازمون ولا شبكة التزاوج، غنديرو فيها ال ار لي غاميت، غنديرو لي كروازمون غنحسبو بأن غنلقاو بأن غران تيل الفينوتيب lisse غيكون عندنا à 75% et le phénotype ridé غيكون à 25% chez les populations. الآن ننتقل إلى دائما في المونوهيبريديزم وننتقل إلى الكودومينانس، هي السيادة المتساوية ولا السيادة المشتركة. دونك لو بروميي كروازمون دونك كنديرو كروازمون ديال لي فلور روج افيك لي فلور بلانش كتعطينا واحد لا بوبولاسيون عندهم ان سول فينوتيب اللي هو جينيراسيون F1 غوز.
Donc, il y a le deuxième croisement F1 مع F1 غيعطينا 25% rouge, 50% rose et 25% blanche, les fleurs blanches. Alors, الاستنتاجات. Donc, le caractère étudié, c'est la couleur des fleurs. Donc, on est en train d'étudier la transmission d'un seul caractère. Donc, on parle de mono-hybridisme. F1 est composé de fleurs roses, donc il est homogène. Donc, les parents sont de race pure, homozygote. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Et on constate qu'il y a l'apparition d'un nouveau caractère qui est intermédiaire. Donc, on parle d'une codominance des deux allèles rouge et blanche. Alors, l'interprétation chromosomique, le premier croisement, les fleurs rouges croisées avec les fleurs blanches, le génotype NRR, grand B, grand B, c'est un seul type de gamète les R, un seul type de gamète les B. Donc, c'est une population F1 composée d'individus avec un phénotype intermédiaire des phénotypes des parents, donc c'est rose. Alors, il y a un croisement F1, donc 50% rose, 25% rouge et 25% blanche. Maintenant, on passe aux gènes liés au sexe. Les مرتبطة بالجنس. Donc, التزاوج الأول شنو غنلاحظو؟ غنديرو تزاوج بين أنثى عيون حمراء les yeux rouges مع ذكر les yeux blancs. Donc, F1 غيعطينا des populations homogènes 100% les yeux rouges. Donc, هي هادي غتعطينا F1 كاملة عندها عيون حمراء. نجيو للتزاوج الثاني شنو غنديرو؟ on va inverser les caractères. هنا الفيميل غيكون عندها les yeux blancs و le mâle غيكون عنده les yeux rouges. اشنو غنلقاو بأن une population F2 il est composée de mâles avec les yeux blancs et femelles avec les yeux rouges. ماذا نستنتج؟ Donc les déductions. Le caractère étudié c'est la couleur des yeux. Toujours on suit la transmission d'un seul caractère. Donc on parle d'un mono-hybridisme. F1 est composé de populations à yeux rouges homogènes. Donc les parents sont de race pure, homozygote. La première loi est vérifiée. Caractère des yeux rouges il est dominant. Caractère des yeux blancs est récessif. Mais on note que la réalisation d'un croisement réciproque inverse, donc le deuxième croisement, dans la descendance, une descendance F2 hétérogène. Les mâles ils héritent les caractères de leur mère, et les femelles héritent le caractère de leur père. Donc le caractère étudié est lié au sexe, automatiquement. Alors l'explication ou l'interprétation chromosomique. Donc, on a une femelle yeux rouges croisée avec un mâle aux yeux blancs. Donc, on a les femelles qui ont un double X, elle est homogamie. Donc, on a bien le rouge, c'est lui qui est dominant, ou Y عنده hétérogamétique, يعني عنده Y مع X. Et X هو اللي غيكون عنده هو اللي غيكون حامل للصفة الوراثية المدروسة. دونك هذا يعطينا ان سول تيب دو غاميت، هذا يعطينا دو تيب 50% غنديرو ليشيكي دو كروزمون. دونك شنو غنلقاو بأن لي بوبولاسيون سون كومبوزي دو 100% d'individus avec les yeux rouges. دونك غنديرو ان كروزمون انفيرس. اشنو غنديرو لي مال les yeux rouges avec les femelles les yeux blancs. اشنو غنلقاو les populations 50% des individus femelles avec les yeux rouges et 50% des individus mâles des yeux blancs. Donc شنو غنلاحظوا بأن les mâles هنايا ils ont hérité le caractère de leur maman et les femelles ils ont hérité le caractère de leur père. Là, on ننتقل إلى موريتا موميتا. Donc, un gène létal, un ensemble de souris constitué de souris de pelage grise et de souris de pelage jaune afin d'étudier, d'isoler une race pure de souris grise et une race pure de souris jaune. On réalise le croisement suivant. Donc, le premier croisement entre deux souris grises
on obtient une descendance 100% de souris grises. Autre part, on réalise un autre croisement entre deux souris de pelage jaune. On obtient une descendance hétérogène composée de 33% de souris grises avec 66% de souris jaunes. Donc l'interprétation chromosomique, donc on constate que le gris, le caractère gris est récessif. Donc première génération entre les individus gris entre eux, on obtient une génération F1 composée de 100% de pelage gris. Deuxième croisement entre les souris jaunes. Donc, jaune entre eux, on obtient des populations, donc on obtient des proportions de jaune 75%, grise 25%. Et si on revient au croisement, on ne trouve pas la même chose. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le caractère, le gène jaune se trouve homozygote, il devient létal, donc il conduit à la mort de ces individus. Donc les proportions obtenues sont 66% des souris jaunes et 33% de souris grises. Alors combinons donc خلاصة للهجونة الأحادية monohybridisme. دونك التزاوج الأول شنو الفائدة ديال التزاوج الأول؟ دونك يلدون نتحقق من القانون الأول هل هو تحقق أم لا. دونك vérification de la première loi de Mendel, caractère dominant ou récessif de la détermination. دونك تحديد الحليل السائد مع الحليل المتنحي. انتقل إلى التزاوج الثاني دوزيام كروزمون. شنو تيكون فيه؟ تيكون تعطينا 3 ديال لي كا. soit un quart تعطينا 3 quarts les proportions 3 quarts 1 quart. donc هنا تنقولوا بأن c'est une dominance complète سيادة مطلقة. soit تعطينا des proportions 2 tiers 1 tiers تنقولوا هنا c'est un gène létal مميتة. soit تعطينا des proportions 1 quart 1 quart 2 quart تنقولوا بأن les gènes هنا ils sont en codominance يعني سيادة مشتركة. دونك هنا التذكير بلي لوا دو مانديل. لي لوا دو مانديل عندنا ثلاثة ديال لي لوا. لا بروميير لوا اللي تنسموها homogénéité des hybrides. Le croisement de deux souches de race pure produit un F1 des hybrides homogènes à 100% de même phénotype. يعني الجيل الأول F1 تيكون عندهم نفس المظهر الخارجي. لا دوزيام لوا اللي تنسموها لا بورتي دي غاميت أثناء تشكل الأمشاج، فإن كل مشيج يستقبل يكون فيه واحد الحليل واحد. donc au cours de la formation des gamètes, les myoses, au cours processus de la myose, chaque gamète reçoit un seul allèle des deux, elle est pure. La troisième loi, ségrégation indépendante, les allèles de chaque gène se distribuent indépendamment les uns des autres lors de la formation des gamètes. هنا بالضبط ملي تنهضروا على le dit hybridisme, ça veut dire la transmission de deux caractères. أعزائي التلاميذ، كان هذا كل شيء. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.